तंबाकू वाला पान खाइए तो बंदा बेहोश हो जाता जिन्हें ना कभी खादा हो। मैं तेन सही गल दसदा सी तंबाकू शमाकू बन मिठा शिठा खाया जा सकता है, लेकिन वो तंबाकू वाला खास बंदे खाते हैं, वो भी एक नशा होता है। नसवार भी नशा है। चलो नसवार इस वास्ते नशा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा सारे मौलवी भी खाते हैं। की करना यार, नशा जो है नशा नशा उन्होंने आते हैं जिद बंदे के तौर पौर पहुँच जान, वो पहुँच जाते हैं। तंबाकू वाला पान मैं एक बार खा बैठा, मैंने तो पता किसी मैंने खुआ छड़िया, मैनू पट्ठा सी, पट्ठे ते एक बत्ती टंगी सी, मैं वो एक दियाँ मैनू 20 बत्तियां नजर आउंदियां तुसीं अंदाज़ा लाओ। मैं क्या की हो गया, मैं यार पान ही खादा, उन्हें कहा बाहर सुट्टो, एक तंबाकू वाला होना ही किसी दर सी, किसी खुआ छड़, मैंने तो पता तंबाकू वाला पान भी नशा है और नसवार विच भी नशा है। जिहड़ा आदि नहीं ना वो इत्थे रख के वो भी मैं एक बार खा बैठा, मैनू माफी दे। मैं तुहानूं सही गल दसना, मैं झूठ नहीं बोलता। साडे शरीफ साहब दोस्त होंदे सन, वो खांदे सन, हाकी के खिलाड़ी सन। असीं हाकी खेडण गए सन सारे, वो कमीज ला के तो बनैन शन पा के हाकी पे खेडदे हन, ते वो डब्बी सी, वो बड़ी खूबसूरत, शीशा भी उत्ते लगा, वो शीशे डब्बी छुड़ी, वो महल है। मैं क्या पता नहीं की स्वाद, मम्मी बड़ा अच्छे तरीके नाल मोड़ मार के पन पुन के विच रख के, तो मैं झट के लंघिया, वो शीशे विच मैनू अपना मुँह नहीं सी दसदा। तुसीं उन्हें कहा बाहर दफा कर, मैं अंदर लग गई, तू किहड़े काम लग। ये निके निके काम बंदे को हो जाते हैं। की हो गया तुसीं मेरे मुँह लगे, तुहाडे कोल कदी नहीं है जिदे कदी आ छोटिया मोटिया गलतियां हो जांदियां ने। तीजी गल दसा, मैं कड़ाके कढ़दा, छोटा होंदा बड़े कड़ाके, मेरी अम्मा दी सी ना कढ़, इहदे नाल पुस पै जांदा, मैं मुड़दा नहीं सा। वो दादे नूं शिकायत करन लगी, दादा बड़ा बड़ा सख्त सी, कई बारी दसिया, हो सके शाम नूं मैं तेरे दादे नूं दसना। मैं सारा दिन अम्मा दे तरले करदा रहा, अम्मा अब दादे ना, बाबा मैं बाबे ना दस, हो सके अज मैं दसा ही दसा, तू मुड़दा ही नहीं। रात नूं बाबा आया जी, वो बड़ा कौड़ा सी जी, तौबा, बाबा बह गया, मैं अम्मा दे अंदरों अंदरों हथ जो, हो सका ना, हो सका चाचा, चाचा जी चाचा जी ए मुंडा कड़ाके कढ़दा, हो सका मैं भी निके होंदे बहुत कढ़दा। उदों मैनू पता लगा जिस जुर्म किया होवे ना वो हादी नहीं हो सकता। सदके जावा ओ यार, किसी को तो समझाए जिदे विच ओ ऐब ना होवे। उदों मैनू चेता आया वड्डिया वड्डिया बंदियां नू सकिया पुत्रा छड़े, मैनू घोड़े ओ मारे जिदे विच कोई ऐब ना। मैं सिर्फ ना तुहानू नशे की गल दसी, असी होश च बैठे बई, खैर हो जेडे आ बंदे बैठे ने होश च बैठे। यार बोलो होश च बैठे, होश च बैठे। मैं तेन होश की गल दसा, जदों सानू सच्चा लभ जांदा ना, अल्लाह फरमांदा कूनू मा सादिकीन, सच्चियां दे नाल हो जाओ। ये आयत मैनू लभी है कुरान चों। अल्लाह फरमांदा ईमान वालों सच्चों का साथ दो। जदों सच्चियां दा साथ देण दा हुक्म, मेरे वेख लो, सच्चियां नू साथ देण दा हुक्म कुरान च असा बूटी पीती है कि सच्चे असी बुखारी शरीफ जो लभदे फिरिए, सच्चे मिशकात शरीफ जो लभदे फिरिए, सच्चे तिरमिज़ी शरीफ जो कुरान च नहीं लभी। हुण मैं सच्चे दो तरह ही पढ़ने ने, ये बिस्मिल्लाह रहमान, पहला सच्चा पढ़ देना तुसां तवज्जो फरमा लई, तो सच्चा मैं लभ के रखे। जदों सच्चा लभ जाए फिर उहदे मद्दे मुकाबल आउण वाले नूं अहमियत नहीं देनी। सोटा लैके वो बूहे अगे नहीं टुर जाना, निकलो बाहर, छड्डो पर तुहाडी खैर ही होवे। अहमियत नहीं देनी, अहमियत ना देन तो वड्डा तबर्रा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया किबला, बहुत शुक्रिया। मैं बच्चों को समझाऊंगा, बच्चियों तबर्रा बेजारी नूं आंदे ने, गाली गलोच का ना तबर्रा नहीं। तू मैं कत अन कोई गल नहीं, सिर्फ बेजारी। कदी कदी मैं तबर्रा समझाना ना, जदों समझा मैं छड़ना औख्या सौख्या हो के मिसाल मैनू अनिया अल्लाह दे छड़ दे। ये तबर्रा ना कोई गाली है, ना गलोच है, ना तू ना मैं, ना वादा ना कट, ना ना कोई गल नहीं। सिर्फ ये इधर है ना, तो इधर हो जाना, इनू तबर्रा। हुण मैं अंदरों तबर्रा तुहानूं समझा देना। कई बंदे वड्डा गोश्त नहीं खाते, पता वड्डा किनू आ कट्टे का या बच्चे का वड्डा गोश्त नहीं खाते। वो शादी ते गए हो ना, तो उन्होंने निकाह की इन्नी फिक्र नहीं होती जिन्नी ये फिक्र होती वड्डा है कि छोटा है।
انہیں بندہ کل چھڑیا ہوتا ہے جا پتہ کر کے آ وڈا ہے ادھروں ویکھیا جی کہ چھوٹا ہے تبرہ پہ سمجھا وڈا ہے کہ چھوٹا ہے وہ دے کان چ جا کے بندہ آکھے نا وڈا ہے جویں دا او دا منہ بنتا نا انہوں تبرہ آتا ہو گیا ماں نہ اس کسے کٹے نو گاڑ کڈیے نہ کسے بچے نو ستوں میں کیتی ہے کوئی گل نہیں کیتی وہ نہیں کھاندا او دا منہ ہی جدا بن جاندا ہے تبرے دا مطلب صرف قبلہ انہا ہے بچے گالی گلوچ نہیں کرنی تبرے دا مطلب ہے بیزاری بیزاری کی ہے ایمیں آوازار ہو جانا بیزار ہو جانا آوازار ہو جانا منہ تو حساب لگ جاندہ ہے تو انہوں بندے تو حساب لگ جاندہ ہے تسی روٹی کھان لگو تو اتو بندہ آ جائے جنہوں تسی پسند نہیں کر دے تسی بچوں آوازار ہو جاندے ہو نا خدا دی قسم انہوں تبرہ آندے جے وہ یارا گالا کر دی سانو لوڑ کیڑی ہے علی دے دشمن دا ذکر بھی آ جائے نا ساڑھے منہ ہی ہے جدے بن جاندے سارے جہان نو پتہ لگ جاندہ بندہ آوازار ہو گیا آوازاری دا نا تبرہ گالی گلوچ دا نا تبرہ نہیں انہوں اندرے شکریہ کے بنا یہ دا میں تازہ نہ رکھے جناب اہمیت نہ دینا شکریہ کے بنا اہمیت نہ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ یوسف اور سورت دا نام ہی یوسف ہے اور سچے دا نام ہی یوسف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے قرآن جی میں سچا لب لیا پہلا ایک دو مثال ہی دینی ہے یوسف ایوہ الصدیق اس نے کہا اے یوسف اے صدیق اے یوسف اے سچیا قرآن نے حضرت یوسف نے سچا کیا دیتا ہے جلدی بول ہون کسے مولوی بڑے نو فون کر لو پہ سچا آکھاں کے نا ہے لوڑ یارا نس مل گئی تے لوڑ نہیں نا شکریہ کہ بلا قرآن دی نس مل گئی یوسف ایوہ الصدیق اے یوسف اے صدیق اے سچے یوسف یہ دا مطلب ہے قرآن دا سکتا ہے کہ یوسف سچے سچے نے میرا خیال ہے اور پھر کسی کو صلاح کرنے دی لوڑ ہے نہیں اے قرآن یہ یوسف علیہ السلام دے پرا نے 10 ایک پرا بنیامین ہے بنیامین تے یوسف ایک والدہ چوساں تے باقی 10 مختلف والدہ بھی چوساں حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے انہاں 10 جڑی صلاح کیتی اتھوں میں قرآن پڑھ دینا کہنے لگے نقتلو یوسفہ یوسف نو قتل کر دیئے اب اترا ہو یا کسے جنگل چھڑ دائیے آپ ہی کتے بگیڑ کھا جائے گا پھر کہنے لگے یا پھر انہوں کھوئی سڑ دئیے اترائے انہاں سلامہ کیتیاں جے سچے دے متعلق یوسف نو سچا مان گئے ہو گئے من گئے ہو سچے دے خلاف سلامہ انہاں ترائے کیتیاں یا انہوں قتل کر دئیے یا انہوں بار کتے جنگل چھڑ دائیے یا انہوں کھوج سڑ دئیے یہ صلاح چنگی کیتی نے شروع پرانے پیڑیاں کیتیاں نے یہ صلاح جنہ 10 نے کیتی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام دے یار سن کے پرا سن تو انہوں نے دے نہ ہوں دے نہیں کوئی نہیں ہوں دے ممی ایک بار یاد کیتے سن پھر پھول گئے ویسے میں پھر یاد ہی نہیں کیتے اہمیت ہی نہیں صدقے بھائی صدقے بہت شکریہ میرا خیال بہت شکریہ کہ بلا لو یاد دو قسم دے بندے گل سمجھ جاننا تے خدا دی قسم بہت بڑی بات ایک ساڑھے بچے سمجھ جان تے ایک پولیس والے سمجھ جان سمجھو خیر ہو خدا کیونکہ یہ بھی ساڑھا مستقبل نے تے وہ ساڑھے محافظ یہ ساڑھا مستقبل نے تے وہ ساڑھے محافظ نے میں جتھے کھلار دینا جی کدی بکھلو جانا جتھے توڑے کوئی پولیس والے کھلار دینا کتے الحمدللہ وہ صرف اینا ہی آندے بندے دی ادھی جان نکل ہاں نا کوئی ایسی گل نہیں ہوندی بندہ سب کچھ کول ہوندا ہے لائسنس بھی کول ہوندا ہے گڈی دے کاغذات بھی ٹھیک ہوندے نے ٹوکن وغیرہ بھی ٹھیک ہوندے نے لیکن جدوں او آندے نا ایتھے لا ادھا بندہ مک یہ الحمدللہ کہ پنجاب پولیس تک ہی میرا زیادہ پنجاب جی جان ہونے جتھے کسے کھلا رہا نا خدا دی میں قسم قرآن تقریباً گل کر رہا 100% نے تقریباً انہاں 5-7 بندیاں وچ ایک نہ ایک ضرور میں نو جاندا اور پھر مگروں آواز دیندہ اے آ جاؤ مولی صاحب ٹھیک ہو ایدہ مطلب جدوں سنجھان لیندہ نا ادو میرا دل ایڈا ہو جاندہ پہ ہون خیر ہے ہون خیر ہے ہون خیر ہے ایدہ مطلب ذمہ دارہ چو کوئی سنجھان جائے نا تے دل ایڈا ہو جاندہ ہے اور دعا کر حشر دے راکے جتے نو محمد سنجھان لگا
سبحان، کیونکہ شفیع المذنبین بھی میرا نبی ہے اور گناہگاراں دی شفاعت کرنے والا میرا ہی نبی مغفار سے مقام محمود۔ بابا جی بسم اللہ، جزاک اللہ۔ تواڈیاں عنایات ویسے ہی عنایات بڑیاں نے، تواڈی دعا کافی ہے پیراں دی جگ خیر ہو بچے یا وہ تھوڑی بہتی واقفیت ہوئے ہونی چاہیے۔ افسوس دی گل ہے یار، وڈیاں لوگاں نہ واقفیت ہوئے تو بڑے جا مسائل حل ہو جاندے ہیں۔ مولا تو انہوں جزا دے، میں اس واسطے پیانا پہ بچے دے نعرے تو میں خوش ہویا تے الحمدللہ پولیس والے بھی تقریباً میں جانتے پہچان دے، سارے ذاکران تقریباً جانتے پہچان دے۔ بڑا لطف آئے گا، خالق کائنات نے قرآن حضرت یوسف نو سچا آکھیا، سانو کنفرم ہو گیا کہ یوسف سچا ہے۔ ہن جنہ قتل دا پروگرام بنایا ہے وہ تو سچے نہیں سن، تے جنہ کھوہ چھٹن دا پروگرام بنایا نہیں، جنہ جنگل چھڑن آکھیا کہ یہ حضرت یوسف ہے انہوں نے بڑا جا بندیاں نو روڑا ہے بھئی انہیں انہوں کچھ آکھیا ہونا ہے، انہیں انہوں کچھ آکھیا ہونا ہے۔ میں نہ یار قرآن پڑھ کے دیکھئے تے صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام انہاں سکیاں پرامانو آکھیا کی سی، وہ جو آکھیا کچھ نہیں نے، گل لکھی ہے قرآن ہویا کی ہویا اے وے یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن اسوۃ، انہاں آپس کے بہ کے دساں صلاح کیتی، جوان بھی اسیاں طاقت والے بھی اسیاں، یہ دو چھوٹے چھوٹے ہیں نے، ایک یوسف تے ایک بنیامین۔ ساڈا پیو انہاں نال ہی بہتی محبت کردا ہے، ساڈا پیو انہاں نال ہی بہتی محبت کردا ہے، کر لینے آ انہاں دا کچھ، انہاں نال ہی بہتی محبت کردا ہے۔ سوچو جنہ دور نال یعقوب جیسا نبی محبت کرے او دے تو بھرا سڑ جاندے نے، تے جنہ دور محمد چوک کے سارے مدینے وچ پھرے پتہ نہیں کنے بندے سڑ دے اور بھی علی دی جوڑی تو اور نبی دی محبت، خدا دی قسم پیغمبر دی محبت۔ حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے دو تین چیزاں دی میں نو حسرت ہی رہ گئی، چلو یار حسرت رہ جاندی ہے، کئی گلاں نہیں پوریاں زندگی چوندیاں، اور یہ ترے گلاں انہاں دسیاں نا میری حسرت رہ گئی۔ انہاں ترماں چو ایک گل اے وے کہ میں سوچ دے ہی رہا پوری رات پہ خیبر چ علام 40 دن میں نو ملتا، 40 دن میں نو ملتا، 40 دن صحابہ کو علام رہا ہے 39 دن، یہ تو نہیں نا پہلا اور کوئی جن نہ ہوندے سن، صحابہ کو علام 39 دن رہا ہے، وہ 40 دن والے علام جڑا راز سی وہ اج راز سن لو، علام وہی سی جڑا ہر روز ہوندا سی، صحابہ واری واری لے کے بھی گئے نے۔ اصل وچ رولا ہے سی کہ پیغمبر فرمایا سی کالو نو دینا جہدے نال میں محبت کردا ہوں۔